बेलाय हामबाय दिनै जों प्रेस मिट रिंमानि एकमात्र उद्देश्य अंखा रेमंड्स कंपनी फर्स्ट बैच बरक थांका एवं थांगी सब सगी बायका ट्रेनिंग स्टार्ट नि थांगा बरकनि सेकेंड बैच थांनानि नियम श्रृंखलानो दिनै अनाउंसमेंट खालायनो बागै प्रेस मिट रिंजाखा प्रेस मिटर जिनि एडीसी नि इंडस्ट्री दफ्तर नि प्रिंसिपल ऑफिसर मचान विश्वजीत सिन्हा बर दंगायथे दिनै डिपार्टमेंटली नों मो नियम श्रृंखला किछु रूल्स जों गबगनान मुजुंगो प्रथम जे बैच थांदानि जों नुखा रेमंड्स कंपनी प्राय 84 जन बरकनि टिकेट बरक बुक खायका मो बाय नेम टिकेटिंग याय कंपनी 84 टा सीट बुक खायो ऑल इन द नेम ऑफ रेमंड्स आ 84 जन साबो साबो थांनाय कंपनी ट्रेन स्टेशन तंगि बरनो ट्रेनो कासारो अमुका कंपनी बुकिंग ग्रुप बुकिंग नि सिस्टम जोंनुखा प्रथम जे रिक्रुटमेंट क्लाइ बैच फर्स्ट बैच थांपुरु 4 जन बरक जे बरक लुंगनि 18 years कासुगियाको बरक खरक बुरी थांगी सगी गायছে केबनी 3 मास परे 18 বছর नै ते खरकसानि 1 বছর পরেছে 18 বছর নিনে रेमंड कंपनी is a very strict company इंडियानि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एवं गारमेंट इंडस्ट्री वो बरक टॉप नॉच कंपनी मो कंपनी बयस कासुगिया हंके आ बरक न बरक रिक्रूटमेंट खालायो कारण पीएफ नि बागै प्रोविडेंट फंड नि रेजिस्ट्रेशन नि ব্যাপার दङ तारपरे लेबर लॉज नि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इवन गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा श्रमिक आईन दङ श्रमिक आईन मुताबिक 18 বছরনি তলা কোনো ব্যক্তি ন যদি কোনো কোম্পানি সামুং তাংরিকায় আ কোম্পানি সে বন্ধ খাইছেন নাই অমুক শ্রমিক আইন ক্লাই আনি বাগি जों কবগো সেকেন্ড ব্যাচও যারা থাংনাই র 18 বছর অবশ্যই কানানি নাংনাই বরং বয়স আধার কার্ড এবং সার্টিফিকেট নি বুমুঙ্গো বরংনি এক না না तब कगनि कक आधार कार्ड तो अभिषेक देव बर्मा और सार्टिफिकेट दंखा अमानुष देव बर्मा फानखा कगनि कक आबो भाई किंतु रेमंड कंपनी वो प्रोविडेंट फंड नि रेजिस्ट्रेशन नि क्षेत्रे तावैसा प्रॉब्लम फाइगो नाय बिनि बागै जारा थांनाय र बरंनि जोंथ जाचाय क्लारिका डिपार्टमेंटली रेमंड्स वो जाचाय खलायका जोंबो जाचाय खलायका तार परबो ट्रेन काफुरु बादा रिमानि परबो खरगबुरी बरक किंतु बरक ट्रेन कासाय थांगा अब सालिया तब बरक किफिली मा फाइनि बरक जे किफिल फाइनानि बरंनि बुमा बुफान तो रानगरि तब दफ्तर फाइ बरक आनो सापायका जे चिनि चारे रुनि बयस कालिया बरक ता किफिली फाइनि टिकेट नि दाम साबरनाय टिकेट नि दाम बुमाव फारि माया रेमंड्स बोर एकलाके कारण रेमंड्स स्लांग थानान बागै ननो फेयर ने फर्स्ट क्लास ट्रेन ननो चारि टिकेट बायलांनाय किंतु थांमानि परे तो बेतन नंखानाय एक मासनि पर तो ननो किफिल फाइनानि रां रेनानि बरनि कन्ट्राक्ट करे ताबो म खरक बुरी बरकनि किफिली फाइनानि आ रां टीटी एडीसी हाफां मारने जदि बरनि बागै ट्रेन टिकेट 4000 टाका 16000 थांने फ्लाइट बाय फाइनांगा 10000 तब सीजन जे सीजन चली दङ बेंगलोर आगरतला नि फेयर नॉट लेस देन 13000 13000 into 4 प्राय 52000 टाका एडीसी पे मा खाइने आहायक्लाय जुदि 100 जन बरक नियम श्रृंखला मानिया जुदि थांगाय जों unnecessary एडीसी हाफां रां खरस मा खाइने बिनि बागै आं चमखा एक प्रेस मिट नि बिसिंतै सेकेंड बैचो जारा थांनाय नरनो जों कयनेन मुजुगो 18 বছর उमर कायके ता थांदि शर्ट लिस्टेड इंजाक्ट
18 বছর কাজাক আমতি বড় নরক আরো জয়েন ক্লাইনে থাকবেন সেকেন্ড যে ব্যাচ থাকবেন ডেট রেমন্ড কোম্পানি বাই সালাই যে ঘোষণা আমার ডেট আগামী 11 তারিখ বাগে তাও টিকেট থেকে ব্যক্তিগতভাবে যে থাকনাই রোগ নরক মা তার নাই নরনি টিকেট ভ্যালু যে 3,331 টাকা ফান ফেকে পাই টু পাই রেমন্ডস কোম্পানি আসে রাং নংবিয়াগো আফার নেই প্রথম বেচো রেমন্ড তানকা তানেই দাম নুখা 84 জন বাগি তান মানি প্রায় 30-35 জন বরক ফাইলিয়ে রেমন্ড নি প্রায় 1 লক্ষ টাকার উপর রাং লস খাইছে ফাইয়ান বাগি যারা থাংনাই কুকুবুইনো বখা গনাঙ্গে নরক তানদি আদেইটো ফাইদি আগরতলা ট্রেন স্টেশন 11 তারিখ ডিসেম্বর সেকেন্ড ব্যাচ নিবাগে রেমন্ড ঘোষণা খাইকা বেঙ্গালুরু বরক নাসিংই দংনাই 11 তারিখ আগরতলা থেকে যে বরক ট্রেন গানাই বরনি লিস্ট অর চেক খেনে রেমন্ড বরক দংনাই এবং বরনো বেঙ্গালুরু নাসিং চকনি জানুয়ারি না ডিসেম্বর জানুয়ারি 11 তারিখ বংবাগে ডেট নেই ও ডেটো যারা থাংনাই রো নরক টিকেট কানই 9 তারিখ জানুয়ারিনি বিসিঙ্গ ইন্ডাস্ট্রি দপ্তরনি প্রিন্সিপাল অফিসার বিশ্বজিৎ সিনানো হয় ব্যক্তিগতভাবে ফাইদি সাকবাইতান অথবা টেলিফোন যোগাযোগ টেলিফোন বাইফানো সাহরি সাদি যে আং রেইমন্ডস শর্ট লিস্টেড বরক আং টিকেট তানখা আনি বুমুং আহাই আং আগরতলা স্টেশন থেকে কাছানে বাস আ খবর ইন্ডাস্ট্রি দপ্তর 9 তারিখ বিসিং মা জানলে ইন্ডাস্ট্রি দপ্তর একটা লিস্ট তৈরি খাইনে অল লিস্ট বাই ট্রেন স্টেশন ইন্ডাস্ট্রি নি অফিসার বতং নাই রেমন্ড নি বরক বতং নাই ট্রেন ও কাসাপুর বড় চেক বো খাইনে বরং নি যে টিকেট তান মানি রিম্বার্সমেন্ট নি রাংবো কিফিলি দিজানে বরং নাই অমন বাড়ি যেন প্রেস মিট ক্লাইমা সাও কারণ ব্যক্তিগতভাবে কেবল টেলিফোন ক্লাইকাই অনেক বড় বড় সঙ্গ যে এডিসিন ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট ধমকি দিব রেমন্ডস যে বরক ধমকি দিব এই ধরনের কতগুলো কয়েকটা অভিযোগ সংমান আবার তো ধমকি নি কোনো কক করে যে চাকরি খাইনে মুসুমনে বরক থাকনে বড় নি কোম্পানি নি নিয়ম শৃঙ্খলা নি বিসিঙ্গ যা মানমানি ও তো মানে এভরিথিং ইজ হোয়াইট টাইপ বিনি বাকি जों সানন মুসুমো जों 672 ক্যান্ডিডেট শর্ট লিস্ট লাইকা আর শর্ট লিস্টেড ডক্টর বেচে বরক থাকমানে সেকেন্ড ব্যাচ 11 তারিখ জানুয়ারি জানি টিকেট ক্লাই পাইদি স্টেশন অফ ফাইদি ইন্ডাস্ট্রি দপ্তর নি অফিসার তংনে রেমন্ড নি বরক তংনে নরংরাং নরনরিম্বাস ক্লাই দিজান আর 18 বছর কায় আঙ্গে টিকেট তানি কোনো লাভ जों নাসিংনে 9 তারিখ বিসিঙ্গ বুমুং চিনি ডিপার্টমেন্টও জমা ক্লাই হামবাই টোটাল সেকেন্ড বেচ টোটাল খরচ বছর প্ল্যান নাই তাবো যদি 500 জন পানো সেকেন্ড ব্যাচ টিকেট খাই বরক জানো খাই 500 জন থাকলে 672 জন নি বিসিঙ্গ তাবুক 44 জন মতো ভেরিফাইড কা থাঙ্গা ট্রেনিং চেং রাখাইছে বাকি যে তংমানি বরক টিকেট তানি যদি ফেকে অল উইল গো রেমন্ডস উইল হ্যাভ নো প্রবলেম রেমন্ডস কোনো প্রবলেম করে